प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में मेरे भाई और बहनों, आज फिर से एक सुंदर अवसर हमें मिला है जहां हम मिलकर अपने आप को और आत्मिकता में गहराई से तैयार कर सके। ये दिन बहुत बुरे हैं और शैतान बहुत तत्पर है कि किसे वो परमेश्वर के मार्ग से गिरा दे। बहुत सारे चर्च रैप्चर के लिए प्रचार नहीं कर रहे, अंतिम दिनों के लिए लोगों को तैयार नहीं कर रहे। कहीं वो रह ना जाए, कहीं वो 5 मूर्ख कुंवारी की तरह ना हो जाए। दूल्हा अचानक से आया और वो रह गए, लेकिन जो बुद्धिमान थे, जिसने अपनी प्रस्तुतिकरण को गंभीरता से किया था, दूल्हा आया और उस 5 बुद्धिमान कुंवारी को लेकर चला गया, लेकिन 5 मूर्ख रह गए। মনে রাখবেন, এই যে দৃষ্টান্ত যেটা বলা হয়েছে, গল্পটা যেটা বাইবেল থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, এটা শেষ দিনের জন্য। যারা বুদ্ধিমান তারা নিজেকে নিরন্তর প্রস্তুত করবে, তারা প্রত্যেক দিন অপেক্ষা করবে আমার বর, আমার প্রভু যিশু, আমার উদ্ধারকর্তা কখন আসবে। কিন্তু যারা মূর্খ তারা নিজের মধ্যে হারিয়ে থাকবে। আর একটা এমন সময় ঈশ্বর আসবে যখন কেউ অত তৎপর থাকবে না, কিন্তু যারা অলরেডি প্রস্তুতিকরণ করে রেখেছে তাদেরকে সে নিয়ে চলে যাবে। আজকে কিন্তু আরও একটু প্রস্তুতিকরণ করার জন্যই আমি এসেছি। আজকে যেটা আমি আপনাকে শেখাবো সেটা আছে দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার। নতুন ওয়ার্ল্ডের যে একটা অর্ডার এস্টাবলিশ হবে, কিন্তু সেটাকে বোঝার জন্য আসলে সোজা আমরা বাক্যতে যাই। 2 থেসেলোনিয়ান 2:7 আমরা পড়ব। আমি একটু ইংলিশে আপনার জন্য পড়ে দিই। For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who is holding it will continue to do so till he is taken out of the way. अर्थात क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। ये जो सीक्रेट पावर ऑफ लॉलेसनेस मैंने इंग्लिश में पढ़ा, और এটা যে অধর্মে ভেদ যেটা কথা বলা হয়েছে, এই সিক্রেট পাওয়ার অফ ললেসনেস, এই অধর্মের যে গল্প এখানে আছে, এটা কি? হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট পাওয়ার অফ ললেসনেস? এই যে সিক্রেট পাওয়ার অফ ললেসনেস যেটা লেখা আছে, কিংবা অধর্মের কথা যেটা এখানে লেখা আছে, এটা কেউ নয়, এটা অ্যান্টিক্রাইস্ট। অ্যান্টিক্রাইস্টকে কেউ আটকে রেখেছে। দ্যাট মিনস হি ইজ অলরেডি অন আর্থ। সে পৃথিবীতে আছে, কিন্তু সে সামনে আসতে পারছে না। মনে রাখবেন, অ্যান্টিক্রাইস্ট কোনো মেশিন নয়, কোনো এলিয়েন নয়। অ্যান্টিক্রাইস্ট কিন্তু একটা মানুষ, একটা পুরুষ, যাকে বাংলাতে পাপে পুরুষ বলা হয়। अधर्मी कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में एंटीक्राइस्ट कहा जाता है। वो है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। वो सामने क्यों नहीं आ रहा? वो सामने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई उसे रोके हुए है, उसे सामने आने नहीं दिया जा रहा। वो कौन है जो उसे रोके हुए है? वो है पवित्र आत्मा। अर्थात पवित्र आत्मा এই অধর্মে পুরুষকে আটকে রেখেছে, কিন্তু সে এখন আছে, আমাদের মাঝখানে আছে, সে আজকে পৃথিবীতে আছে। যখন আমরা একটা দুষ্ট মন্ত্রীকে দেখি, কিংবা কোনো বিশ্বর নেতাকে দেখি, প্রাইম মিনিস্টার কিংবা প্রেসিডেন্টকে দেখি, তখন বিশেষ করে মানুষরা বলে এটাই অ্যান্টিক্রাইস্ট। কিন্তু না, वो এখন सीने नहीं। जो एंटीक्राइस्ट है अभी वो सीन में नहीं है। हम कोई भी मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को देखते, उसे को हम एंटीक्राइस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहीं छुपा हुआ है, वो कहीं बिहाइंड द सीन है, वो अभी लाइमलाइट में नहीं है। क्योंकि जब तक ये नहीं जाएगा वो नहीं आएगा। अर्थात जब तक पवित्र आत्मा हटा नहीं लिया जाएगा तब तक वो नहीं आएगा। When will Antichrist be revealed? हम 7 में ही देखते हैं, और तब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। और 8, और तब वो अधर्मी प्रकट होगा। अर्थात जब तक वो दूर ना होगा, कौन दूर ना होगा? पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, हम चर्च एज में हैं,
जिस दिन पवित्र आत्मा आया, पेंटिकॉस्ट के दिन चर्च की स्थापना हुई, और जब वो उठा लिया जाएगा, कब वो उठा लिया जाएगा, कब वो मार्ग से हटा लिया जाएगा? जब रैप्चर होगा, अर्थात चर्च एज समाप्त होगा। যেমনি চার্চ এজ শেষ হবে, রাপচার হবে, পবিত্র আত্মাও তুলে নেওয়া হবে, অর্থাৎ চার্চের যুগ শেষ হলো। কিন্তু এখন আমরা চার্চে এজে আছি, এই জন্য বাইবেল পরিষ্কার বলে যতক্ষণ সে সরিয়ে নেওয়া হবে না, পাপের পুরুষ আসবে না। কে সরিয়ে নেওয়া হবে না? পবিত্র আত্মা। যেই পবিত্র আত্মাকে সরিয়ে নেওয়া হবে, অর্থাৎ র্যাপচার হয়ে যাবে, চার্চ এজ শেষ হয়ে যাবে, और ধর্মের পুরুষ প্রকট হয়ে যাবে, वो प्रकट हो जाएगा। How will be his coming? एंटीक्राइस्ट किस प्रकार से आएगा, उसे हम थेसलोनियों का 9 वर्स, 2 थेसलोनियों 2 का 9 से देखते हैं कि जो ये एंटीक्राइस्ट है, ये कैसे एंट्री लेगा, ये कैसे पावर में आएगा, इसे पावर कौन देगा? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। এই যে অধর্মের পুরুষ আছে, এই শক্তি কোথায় থেকে পাবে? শয়তান থেকে। শয়তান এখনো রাজ্য করছে। অন্ধকারের রাজাকে শয়তান, পৃথিবীর রাজাকে শয়তান, কিন্তু তাকে সমস্ত শক্তি দেওয়া হয়নি। কেন? পবিত্র আত্মা, ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মাঝখানে কার্য করছে। কিন্তু যেই পবিত্র আত্মাকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে, শয়তান পুরো 100% পাওয়ার পেয়ে যাবে। সে প্রবলতাতে কার্য করবে, সে প্রবলতাতে মানুষদের সাথে নানা রকমের মিথ্যে ছলনা, ধূর্ত কার্য আর বিনাশ ঘটাবে। এই অধর্মের পুরুষ কিভাবে আসবে? পরিষ্কার লেখা আছে, শয়তানের কার্যর অনুযায়ী সে আসবে। সে ঝুট মিথ্যে সামর্থ্য দেখাবে, চিহ্ন দেখাবে, অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য করবে। অর্থাৎ যে एंटीक्राइस्ट है, ये मिरेकल करेगा। अगर आप बाइबल प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है इसके मुंह से आग निकलेगा, इसकी मूर्ति बातें करेगी और लोग अचंभित हो जाएंगे। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा है इसे एक फेटल वुंड मिलेगा, अर्थात इसे मार देने वाला जैसा एक आघात मिलेगा। लेकिन शैतान इसे अपनी शक्ति से जिंदा कर देगा और तब लोग अचंभित हो जाएंगे और कहेंगे ये तो सामर्थ्य है, ये तो पराक्रमी है, ये तो चिन्ह करता है, ये तो अद्भुत है, और लोग उसकी सामने झुक जाएंगे। लेकिन ये काउंटरफिट मिरेकल है। काउंटरफिट मिरेकल का अर्थ है झूठा मिरेकल है, ये सच्चा मिरेकल नहीं है। फिर 10 क्या कहता है? और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। अर्थात যখন পৃথিবী নাশের দিকে যাবে, এই অধর্মের পুরুষের মাধ্যমে তারা ধোঁকা খাবে। ঈশ্বর তাদেরকে ধোঁকা খাওয়ার জন্য কেন ছেড়ে দেবে? ঈশ্বর তাদেরকে ধোঁকা খাওয়ার জন্য এই জন্য ছেড়ে দেবে, কেন? তারা সত্যকে গ্রহণ করেনি। যখন তাদের কাছে উদ্ধারের বাক্য গেল, উদ্ধারের সুসমাচার গেল, তারা গ্রহণ করেনি। মনে করবেন, কেউ না কেউ আপনার বাড়ি গিয়েছিল প্রভু যিশু বার্তা নিয়ে, কেউ না কেউ আপনাকে বাইবেল নিয়ে যে বাক্য বুঝিয়েছিল, যদি আপনি গ্রহণ না করতেন, আপনিও সেদিন কিন্তু विनाश हो जाते। और जो अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो वो केवल यीशु मसीह है। अगर किसी नाम में उद्धार है तो वो केवल यीशु नाम में उद्धार है। अगर कोई आपके पापों के लिए मरा है तो वो केवल यीशु मसीह है जो आपके पापों के लिए मरा है। आप उससे दूसरे देवी देवताओं के संग तुलना ना करें, क्योंकि उसने आपको रचा है और आपसे इतना प्रेम किया कि आपके पाप के लिए वो बलिदान बना। उसने आपको आपके पाप की सजा नहीं दी, बल्कि आपके लिए वो मर गए, वो मृत्यु को सह लिए। लेकिन अब
अब वो लोग जो सच्चाई को ग्रहण नहीं करेंगे इस चर्च एज में, ये वो समय है सुसमाचार सुनने का, ये वो समय है उद्धार पाने का, ये वो समय है अनुताप करने का और पापों का क्षमा पाने का। लेकिन ये समय को अगर आप खो दिए, चर्च एज खत्म हो गया और पवित्र आत्मा हटा लिया गया अर्थात चला गया, फिर एक गहरी छलना इस पृथ्वी को घेर लेगा, तब वो मौका आसान नहीं होगा, इतने सरल वो रास्ते नहीं होंगे। अब सुसमाचार का प्रचार का अवसर नहीं मिलेगा। आज वो समय है, यहाँ साफ लिखा है, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। ये सत्य, ये बाइबल सत्य है और इस सत्य से आपको उद्धार मिलता है, आपका पाप क्षमा होता है, मेरा पाप क्षमा होता है। और मैंने सत्य को ग्रहण किया और इसलिए मैं इस सत्य की घोषणा करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। अब नहीं तो कब? जब रैप्चर हो जाएगा तब आप सुसमाचार खोजेंगे, तब आप सच्चाई खोजेंगे, तब आप चर्च खोजेंगे, तब आप पास्टर को खोजेंगे। नहीं मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, आज है वो समय, आज है समय उद्धार का और पाप क्षमा पाने का, अनुताप करने का। कल वो समय नहीं है। 11 क्या कहता है? और इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजा ताकि वो झूठ की प्रतीति करे। के ঈশ্বর তাদের মাঝখানে একটা ভ্রমিত এমন আত্মা পাঠালো যেন তারা মিথ্যেকে উপাসনা করবে। আর শয়তানের গল্প নয়, কেন শয়তানকে পুরো ছুট দিয়ে দিয়েছে ঈশ্বর, সে সরে গেছে মাঝখান থেকে। এমন ভ্রমিত আত্মা পুরো পৃথিবীকে ঘিরে নেবে, তারপরে মানুষ আর অনুতাপ করতে পারবে না, তখন তারা সত্যর কাছে আসতে পারবে না, তখন তারা সত্যকে খুঁজবে না, তখন তারা অ্যান্টি খ্রাইস্টের কাছে নত হয়ে যাবে। কেন এত বড় একটা ভ্রমিত আত্মা পুরো পৃথিবীতে ঘিরে নেবে। পরিষ্কার বলছে, परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। और 12 क्या कहता है? और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे दंड पाएंगे। अर्थात যারা অধর্মকে ভালোবাসে, অধর্মে আনন্দ পায়, তারা কিন্তু শাস্তি পাবে। আমরা যারা সত্যকে ভালোবাসি, সত্যতে হাঁটি, পলের মতো নিজের শরীরকে চাবুক মারি, পাপকে ইনকার করি, অর্থাৎ আমরা সত্যকে ভালোবাসি, আমাদের জন্য পুরস্কার আছে। কিন্তু যারা সত্যকে ভালোবাসে না, যারা নিজের শরীরে অভিলাষাকে চাবুক মারে না, তারা পাপ থেকে আনন্দ ওঠায়, তাদের জন্য কিন্তু শাস্তি আছে। আজকে পৃথিবীতে যাই ঘটছে এটা কিন্তু অ্যান্টি খ্রাইস্টকে পাওয়ারে আসার জন্য একটা স্টেজ রেডি হচ্ছে। आज जो भी घट रहा है पृथ्वी में वो एंटी क्राइस्ट के आने का एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा है। हाउ विल एंटी क्राइस्ट कम इनटू पावर? He will rise like a world leader। जब पवित्र आत्मा हटा लिया जाएगा, जब रैप्चर हो जाएगा, ये एंटी क्राइस्ट का एंट्री होगा एज अ वर्ल्ड लीडर। ये पूरे वर्ल्ड का लीडर होगा। ये अमेरिका का लीडर या रूस का लीडर या जापान का लीडर या इंडिया का लीडर नहीं होगा, ये वर्ल्ड लीडर होगा। ये जो भी आप देख रहे कोरोना वायरस से इकोनॉमी क्रैश हो रहा है, जीडीपी फॉल हो रहा है, नेशनल इनकम में आघात आया है, अर्थात ये क्राइसिस को जन्म दे रहा है।
बहुत सारा प्रलय, दुर्भिक्ष, घटनाएं क्या अटैक कर रहे हैं? हमारे उत्पादन को, हमारे प्रोडक्शन को आघात कर। ये लॉकडाउन क्या हानि पहुंचाता है? ये हमारे राष्ट्र का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, उसे आघात देता है, जिसके कारण हमारे राष्ट्र का इनकम गिर जाता है। इसी प्रकार से हर राष्ट्र में कभी ना कभी लॉकडाउन हो ही रहा है, और उनका जो जीडीपी है या उनका जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं आघात पा रहा है, और इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है, अर्थात हर चीज का दाम बढ़ रहा है, इनकम कम हो रहा है, मनुष्य एक क्राइसिस में आ रहा है, जॉबलेस हो रहे हैं, मृत्यु घट रहा है, हर चीज हिल रहा है। सब कोई कहते हैं ये न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल माने ये अबनॉर्मल ही अबनॉर्मल है। ये जो भी अबनॉर्मली घट रहा है, अब लोग कह रहे यही तो नॉर्मल है, लॉकडाउन तो नॉर्मल है, स्कूल नहीं जाना तो नॉर्मल है, वर्क फ्रॉम होम नॉर्मल है। अर्थात ये जो भी क्राइसिस है, ये ग्लोबल क्राइसिस एक प्लेटफॉर्म को रेडी कर रहा है कि एंटी क्राइस्ट आएगा। और वो कैसे आएगा? वो शांति का राजा बनकर आएगा, शांति का दूत बनकर आएगा। ये सारे क्राइसिस में वो शांति घोषणा करेगा। आइए हम थोड़ा बाइबल से पढ़े। रेवलेशन 6:1-2 हम पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और 2, और मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसका एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ये कौन है सफेद घोड़ा? ये सफेद घोड़ा में जो सवार है वो है एंटी क्राइस्ट। इसके सिर में मुकुट है, अर्थात ये राजा है, और इसके पास एक धनुष है, लेकिन उस धनुष में तीर नहीं है। कभी आपने सोचा उसके धनुष में तीर क्यों नहीं है? क्योंकि ये वार करने के लिए नहीं निकला। ही इज नॉट हियर टू डू वॉर, ही इज हियर टू एग्जीक्यूट पीस। उसके पास धनुष है, अर्थात उसके पास राज्यत्व है, लेकिन वो शांति से राज्य करेगा। वो युद्ध नहीं करेगा, वो वार नहीं करेगा, वो आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि पूरे विश्व में वो शांति स्थापित करेगा। लेकिन ये काउंटरफीट पीस है, ये सही पीस नहीं, जो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। He will establish a new world order। वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएगा। क्या है नया वर्ल्ड ऑर्डर? এই নতুন वर्ल्ड ऑर्डरটা কি? one world government, one world currency, one world religion। অর্থাৎ একটাই গভর্নমেন্ট থাকবে পুরো বিশ্বতে। এখন নরেন্দ্র মোদি ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্ট, ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ান গভর্নমেন্ট, জো বাইডেন আমেরিকান গভর্নমেন্ট, নেতনিয়াহু ইসরায়েল গভর্নমেন্ট। কিন্তু এই যে আলাদা আলাদা গভর্নমেন্ট আছে এটা থাকবে না, পুরো বিশ্বতে একটাই গভর্নমেন্ট থাকবে। ওয়ান ওয়ার্ল্ড কারেন্সি, ইউরো, পন্স, ইয়েন, রুপিস, টাকা এগুলো সব চলে যাবে, একটাই অর্থ থাকবে পুরো বিশ্বতে। ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজন, মুসলিম, শিখ, জোরাস্ট্রিজম আর অন্য অন্য যে ধর্ম আছে চলে যাবে, নিউ এজ রিলিজন চলে আসবে। কোনদিন ভেবেছেন একটা দেশ অন্য দেশের সাথে যুদ্ধ কেন করে? টাকার জন্য, পাওয়ারের জন্য, ধর্মের জন্য। এই তো হলো মুসলিম আর জুজের মধ্যে যুদ্ধ গাজা পাট্টিতে। রাইট হয়ে গেল নিউ ইয়র্কে জুজ আর মুসলিমের মাঝখানে। ভারতে যুদ্ধ হয় মুসলিম আর হিন্দুর মধ্যে, রাইট লেগে যায়। অর্থাৎ ধর্মের জন্য কি করে? মানুষ পরস্পরকে আক্রমণ করে, মেরে দেয়, মার্ডার করে। টাকা পয়সার জন্য ঝগড়া হয়, আমার গভর্নমেন্ট তোমার গভর্নমেন্ট আলাদা, এটা আমার ভূমি এটা তোমার ভূমি, অর্থাৎ এই জন্য ঝগড়া হয়। সে অ্যান্টি ক্রাইস্ট কী করবে? এই সমস্ত বাদ বিবাদের ইস্যুগুলোকে সরিয়ে দেবে। এই যে ঝগড়ার কারণ আছে, এই সমস্ত প্রাইম মিনিস্টার আর প্রেসিডেন্টকে বলবে এগুলো সরিয়ে দাও, এগুলো বাদ দাও। একটাই গভর্নমেন্ট থাকবে, একটাই ধর্ম থাকবে, একটাই কারেন্সি থাকবে। আর বিশ্বাস করুন, সমস্ত রাষ্ট্রর প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট তার কথা শুনবে, বিশ্বাস করবে, আর তার কাছে নত হয়ে যাবে।
তারা নিজে আর্মিকে বর্ডার থেকে সরিয়ে নেবে। তারা একটাই কারেন্সিতে বিশ্বাস করবে, একটাই ধর্ম চলবে, অর্থাৎ চার্চ বন্ধ হয়ে যাবে, চার্চ খোলা থাকবে না। আর কেন খোলা থাকবে না? চার্চ তো র্যাপচার হয়ে গেল, ঈশ্বরের যে কোণে ছিল তো চলে গেছে, আর প্রচার হবে না, প্রচার করতেও দেওয়া হবে না। কেন? কোনো অন্য নিয়ম কিংবা ধর্ম মানতে দেবে না। এত শক্ত হয়ে যাবে, এত কঠিন হয়ে যাবে বাক্য প্রচার করা, বন্ধ হয়ে যাবে বাক্য প্রচার করা। তখন আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যেতে হবে, লুকিয়ে থাকতে হবে। কেন? আর কোনো ধর্ম প্রচার করা দেওয়া যাবে না। আমি আবার বলছি, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কি হবে? ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট, ওয়ান ওয়ার্ল্ড কারেন্সি, ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজন। তখন সে বলবে শান্তি শান্তি শান্তি। এটা কি সত্যি শান্তি? সত্যি এটা শান্তি আনবে? আমরা দেখব, আমি পড়বো না, আমি জাস্ট আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই, প্রকাশিত বাক্যে 6:3 লাল ঘোড়া বেরোবে, আর ওখানে পরিষ্কার লেখা আছে পৃথিবী থেকে শান্তি চলে যাবে, এক মানুষ অন্য মানুষকে আঘাত করবে, মারবে, মার্ডার করবে। সত্যি এটা শান্তি? তারপরে যদি আপনি 5 পড়েন, 6:5 পড়ে লেখা আছে কালা ঘোড়া বেরোবে, আর এত ক্ষতি হবে কি একদিনে যে উপার্জন আছে সে একদিনে উপার্জন একটা রুটির দাম হবে। আর লেখা আছে কি তুমি তেল আর দ্রাক্ষরসকে নষ্ট করো না। তেল, এই যে অলিভ অয়েল আর দ্রাক্ষরস কে খায়? ধনীরা। অর্থাৎ সে সময় এমন হবে কি ধনীরা আরো ধনী হবে আর গরিবরা আরো গরিব হবে। সব থেকে কষ্টকর সময় কাদের জন্য হবে? থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি। ইলন মাস্ক, বিল গেটস, টাটা, বিড়লা, আম্বানি, এরা আরো ধনী হয়ে যাবে, আরো প্রসপারাস হয়ে যাবে। কিন্তু যারা মিডল ক্লাস, গরিব, অশিক্ষিত, তারা আরো গরিব হয়ে যাবে, তাদের জীবন আরো কষ্টকর হয়ে যাবে। সো ইউ সি, ইট ইজ আ কাউন্টারফিট পিস। সে বলছে আমি শান্তি নিয়ে আসছি, কিন্তু শান্তি থাকবে না। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের সেনাকে উইথড্র করে নেবে, এই সব কিছুকে নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে নেবে, প্রত্যেক রাষ্ট্রকে সাবমিট করবে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীতে শান্তি থাকবে না। কেন? দুর্ভিক্ষ, ঘটনা, মৃত্যু, মহামারী আরও বেড়ে যাবে, খাবার কমে যাবে, মানুষের মধ্যে প্রেম থাকবে না, চার্চ থাকবে না, পাস্টার থাকবে না, আর প্রচার হবে না। মেবি ইউটিউবে আপনি এই মেসেজটা দেখতে পারবেন, কিংবা অন্য অন্য প্রচারককে শুনতে পারবেন, কিন্তু আমরা থাকবো না। আমরা সেদিন লিভিং থাকবো না এই দিনগুলোকে দেখার জন্য। যারা রয়ে যাবে সে মূর্খ কুমারীর মতন, ভাবুন তাদের কি হবে? সে চার্চের লোকরা, সে বিশ্বাসীরা যে নিজেকে প্রস্তুত করেনি, এই দিন তারা থেকে যাবে। কেন? তারা মূর্খ কুমারীর মতন ছিল, তাদের প্রস্তুতিকরণ গম্ভীর ছিল না, নিজেকে তারা পবিত্র করেনি। কত তাদের ভিতরে দুঃখ, অ্যাগনি, কনফিউশন, অপারেশন থাকবে, কষ্ট থাকবে। আমি সবসময় বলি, যদি র্যাপচার না হয় গলা কাটিয়ে নেবেন, গলা কাটিয়ে নেবেন। একদিনে কি গলা কাটতে কেউ চলে আসবে কিংবা গুলি দিয়ে মেরে দেবে? নয়, র্যাপচার হয়ে যাবে। আর অ্যান্টি ক্রাইস্টকে পাওয়ারে আসতে সময় লাগবে, যাকে বলা হয় গ্যাপ থিওরি। সমস্ত রাষ্ট্রে মিটিং করবে, কথা বলবে। আপনি কি জানেন ব্রিটিশ লন্ডনে G7 মিটিং হয়েছে, যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের যে প্রাইম মিনিস্টার কিংবা প্রেসিডেন্ট আর আমাদের প্রাইম মিনিস্টার মোদি কথা বলেছে। অফকোর্স এই কথাটা হয়েছে করোনা ভাইরাসের অ্যান্টিডোট নিয়ে কিংবা ভ্যাকসিনেশন নিয়ে। এইভাবেই মিটিং হবে, গল্প হবে, তারপরে পাওয়ারে আসবে অ্যান্টি ক্রাইস্ট। তারপরে সে শান্তি চুক্তি প্রত্যেক রাষ্ট্রের সঙ্গে সাইন করবে, চার্চ বন্ধ হয়ে যাবে, একটা ধর্ম চলে আসবে, তখন আর পাস্টার থাকবে না, প্রচার হবে না। কিন্তু তারা বিশ্বাসী, তাদের কাছে বাক্যর জ্ঞান আছে, তারা সত্য জানে, তাদেরকে প্রচার করা হয়েছে, তারা পবিত্র আত্মাকে চেনে, তারা প্রভু যিশুর নাম জানে, তারা বাইবেলের সত্য জানে, কিন্তু তারা শুদ্ধ আর আজ্ঞাকারী জীবনযাপন করেনি। সেই দিন কি হবে? আপনি তো হট করে মরে যাবেন না, আপনাকে এগুলো সব কিছু সহ্য করতে, দুর্ভিক্ষ, ঘটনা, মহামারী, প্রলয়, খাবার না পাওয়া, একদিনে টাকা রোজগার করে একটা রুটি
এত অত্যাচার, তখন তো সহায়ক পবিত্র আত্মাও থাকবে না সাহায্য করার জন্য। কত কষ্টকর হবে, কত মানসিক চাপ থাকবে, ভয়ে থাকতে হবে, ভিতরে একটা গিল্ট থাকবে, কেন আমি শুনলাম না, কেন আমি তাদের কথাকে গভীরভাবে নিইনি, কেন আমি প্রচারকে মানিনি আমার জীবনে, একটা গিল্ট থাকবে। আপনার পরিবার থেকে হতে পারে মা চলে গেল, কিংবা বাবা চলে গেল, কিংবা বাচ্চারা চলে গেল, কেন তারা সানডে স্কুলে আসতো, আপনি গ্রহণ করেননি। বাড়ি থেকে কেউ না কেউ চলে গেল, কিন্তু বাকি রয়ে গেল, কত ব্যথা, কত কষ্ট। হতে পারে সেই বাবাই বিশ্বাসী ছিল, যে চার্চে আসতো, কিন্তু তোমরা শুনতে না, বাবা চলে গেল, কে ইনকাম করবে, কে তোমায় খাওয়াবে? চার্চ চলে গেল, তোমাকে শক্তি কে দেবে, তোমাকে বল সেই দিন কে দেবে, তোমাকে কে বোঝাবে, কে তোমাকে বারণ করবে? শুধু গলা কাটিয়ে নেব, গলা কাটিয়ে নেব, এত সরল হবে না। 3.5 বছর তুমি তো বেঁচে থাকবে, 3.5 বছর এই কষ্টটাকে তোমাকে সহ্য করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তো মরবে না, এত কিছু ঘটবে। আর ঠিক যখন 3.5 বছর হবে, সিন চেঞ্জ, পুরো পৃথিবীর সিন চেঞ্জ। অ্যান্টিক্রাইস্ট কি বলবে? আমি ঈশ্বর, আমাকে उपासना करो। आइए हम पढ़ते हैं 2 थेसलोनिय 2:4। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। अर्थात हर चीज़ जो परमेश्वर के का है, हर चीज़ जो परमेश्वर के पूजे जाने जैसा है, वो उससे भी अपने आप को क्या करेगा? बड़ा ठहराएगा। वो जाकर सुलेमान का जो मंदिर है यरूशलेम में, जिसको लेकर हमेशा जूस एंड पैलेस्टाइन में लड़ाई चलता, वो जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे, वहाँ जाके वो बैठ जाएगा और कहेगा मैं ईश्वर हूँ, तुम मेरी उपासना करो। और तब वो खुद ईश्वर बन जाएगा, तब वो खुद धर्म बन जाएगा। और उसके धर्म का प्रचार कौन करेगा? फॉल्स प्रॉफिट। तब एक नया नियम आएगा। ये नया नियम क्या होगा? 666 666 666 नंबर। हर कोई जो ये नंबर को नहीं लेगा उसे मार दिया जाएगा, और जो इस नंबर को लेगा वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। अनंत काल मृत्यु होगा, अर्थात एक तरफ कुआं एक तरफ खाए, और बीच में है कौन? खुद शैतान। कैसे बचेंगे? अगर आप नंबर नहीं लेंगे, যদি আপনি সে 666 নাম্বার নেবেন না, অ্যান্টিক্রাইস্ট ধরে জেলে বন্ধ করে গলা কেটে দেবে। আর যদি নাম্বার নিয়ে নিলেন, সব সময়ের জন্য অনন্তকালের মৃত্যু হবে, অর্থাৎ নরকে চলে যাবে। তখন মানুষ কি করবে? আমরা এক এক করে বাক্য থেকে পড়ি কি কি হবে। রেভেলেশন 13:6-18 পড়ি। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने की निंदा करो नहीं। 13:16। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। कारा कारा সেখানে ছোট বড় ধনী কঙ্গাল স্বতন্ত্র দাস, তাদের দাহিনে হাত কিংবা মাথাতে বলে আমার ছাপ নিতে হবে। 666 नंबर নিতে হবে। তারপর कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेने देने ना कर सके। फिर ज्ञान इसी में है जिसकी बुद्धि हो वो उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक है 666।
অর্থাৎ যদি তুমি নাম্বার না নাও, তোমাকে কাজে নেওয়া হবে না, কাজ থেকে বার করে দেওয়া হবে, ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারবে না, এটিএম, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, আধার কার্ড সব বন্ধ হয়ে যাবে। ওই চিপের মধ্যে সব কার্ড থাকবে, এটিএমে যে হাত তুলে দেখাবেন টাকা বেরিয়ে যাবে, অফিসে হাত দিয়ে পাঞ্চ হবে, চাকরিতে ঢুকতে দেওয়া হবে, নাহলে তোমার নিজে ব্যাংক থেকে তুমি টাকা তুলতে পারবে না, তোমার টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। ক্যাশলেস ইন্ডিয়া কি আছে? ক্যাশলেস ইন্ডিয়া অ্যান্ড ডিজিটাল ইন্ডিয়া, এটাই তো আছে। সব কিছু নম্বরে হয়ে যাবে, তোমার কাছে অর্থ থাকবে না, ওই চিপের মধ্যে সব চলে যাবে। আজকে মানুষ এক একটা জায়গাতে ছুটছে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন নেবার জন্য, তখনও মানুষ এমনি লাইন করে ছুটবে আর বলবে আমাকে 6 নাম্বার দাও, নালে আমি টাকা পাবো না, আমাকে চাকরি থেকে বসিয়ে দেবে। এখনো হচ্ছে, যদি আপনি ফ্লাইটে চাপবেন আপনার কাছে ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেট চাইবে, ভ্যাকসিন নিয়েছো তাহলে ফ্লাইটে চাপবে, নালে যেতে দেবো না। ব্যাঙ্গালোর যেতে হবে না, যেতে পারবে না, ভ্যাকসিন নিয়েছো। বিদেশ যেতে চাও না, তুমি ভ্যাকসিন নিয়েছো। আমার মনে আছে যখন আমার হাজব্যান্ড ব্রাজিল যাচ্ছিল, যখন ওর ভিসাটা রেডি হচ্ছিল, ওখানে লেখা ছিল কি ইয়েলো ফিভারের ভ্যাকসিন নিতে হবে, নালে তাকে ভিসা দেওয়া হবে না। তখন আমার হাজব্যান্ড কলকাতাতে যেয়ে ইয়েলো ফিভারের ভ্যাকসিন নিয়ে আসলো, যেন সে ভিসাটা পাবে আর ব্রাজিল ঢুকতে পারবে। সেভাবে এখন কি হয়ে গেছে, করোনা ভাইরাস আপনাকে চাকরিতে রাখবে না যদি আপনি ভ্যাকসিন না নেন, আপনাকে সরকারি চাকরি থেকে বসিয়ে দেবে যদি ভ্যাকসিন না নেন, এটা ম্যান্ডেটরি। আপনি যদি বিদেশ যেতে চান যেতে পারবেন না, আপনাকে ভ্যাকসিন নিতে হবে। এটা কি অ্যান্টি ক্রাইসিস স্টেজ তৈরি হচ্ছে। সেদিন একই ঘটনা ঘটবে, 6 নাম্বার যদি না নেন চাকরি থেকে বসিয়ে দেবে, কেনা বেচা বন্ধ হয়ে যাবে, নিজে ব্যাংক থেকে নিজেই টাকা তুলতে পারবেন না, সব বন্ধ হয়ে যাবে। ওই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি হচ্ছে, আমরা যাব আর অ্যান্টি ক্রাইস্ট আসবে। সে নিজেকে কি বলল, আমি ঈশ্বর, তুমি আমার উপাসনা করো, আর যে তার উপাসনা করবে না তাকে মেরে দেবে, তাকে ধরা হবে, ঘর থেকে বার করে জেলে ভরে দেবে। প্রকাশিত বাক্য 14:9-13 আমরা দেখব। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। অর্থাৎ একটা স্বর্গদূত আসলো আর কি বললো কি যদি কেউ সে পশু মানে অ্যান্টি ক্রাইস্টের নাম 666 নিজে মাথাতে নেয় কিংবা নিজে হাতে নেয় কিংবা তার মূর্তি পূজা করে কিংবা তার কাছে মাথা নত করে, তাদের কি হবে? 10। तो वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा उसके क्रोध के कटोरे में डाली जाएगी, पिएगी, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। अर्थात द ग्रेट फ्यूरी, द ग्रेट रॉथ ऑफ गॉड विल कम अपॉन दैट पर्सन। परमेश्वर का ग्रेट क्रोध उस व्यक्ति के ऊपर आ जाएगा जो ये छाप लेगा, जो ये नंबर लेगा। और परमेश्वर क्या, जो गंधक का जो आग है वो मेमने स्वर्गदूत के सामने उसे डाल दिया जाएगा, अर्थात उसे नरक में डाल दिया जाएगा। যদি নাম্বার না নেন অ্যান্টি ক্রাইস্ট মেরে দেবে, যদি নাম্বার নেন তাহলে আপনাকে নরকে আগুনে চিরকালের জন্য পুড়তে হবে। আজকে সেই সুযোগ বেঁচে যাবার জন্য, আজকে সেই সময়। একবার চার্চ চলে গেল অ্যান্টি ক্রাইস্ট অবশ্যই ঢুকবে, আর যখন অ্যান্টি ক্রাইস্ট ঢুকবে এই সমস্ত নিয়ম লাগু হয়ে যাবে। কিন্তু তারা কি করবে? সেই সব মানুষ কি করবে যারা প্রভুকে জানে, যারা প্রভুর উপরে বিশ্বাস করেছে, যারা পবিত্র শাস্ত্র জানে, যাদের কাছে নলেজ আছে, যেমন আপনার কাছে নলেজ আছে 666 নম্বর শয়তানের নম্বর, অ্যান্টি ক্রাইস্টের নম্বর, যদি আমি নম্বর নেব আমি নরকে আগুনে পুড়ব, আপনি কি করবেন? আমেরিকা খ্রিশ্চান কান্ট্রি, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড খ্রিশ্চান কান্ট্রি, তারা তো বাক্য ছোটবেলা থেকে শুনছে, তারা তো সত্য জানে, কিন্তু তারা যায়নি কেন? তারা নিজেকে বুদ্ধিমান কুমারীর মতন পবিত্র করেনি, তারা রয়ে গেছে। এবার তারা কি করবে?
তারা কি করবে? আপনি কি করবেন যদি আপনি রয়ে যান? আপনি তো সত্য জানেন। যদি 6 নাম্বার নেবেন, নরকে আগুনে পড়বেন। যদি না নেন, তাহলে শয়তান অ্যান্টিক্রাইস্ট আপনার গলা খেটে দেবে। আপনি কি করবেন? আসুন বাক্য থেকে দেখে আপনি কি করবেন। রেভেলেশন 14:9-13, প্রকাশিত বাক্য 14:9-13, 9 থেকে। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरा मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। और फिर पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। सुनिए, ये आपके लिए है। अगर आप रह गए, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते। आपने जो आज्ञाटाके मानेन, अपनी आज्ञाटा जानेन और आपने जो यीशु रूपे विश्वास करें, तारपर और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं और अब से धन्य है जो मरते हैं, अर्थात जो परमेश्वर के लिए मर जाते हैं वो धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेता है। फिर और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं। मैंने पूछा, अगर आप जिसके पास बाइबल का नॉलेज है, आप जो यीशु मसीह को जानते हैं, आप जो 6 नंबर को जानते हैं, ये शैतान का नंबर है, आप क्या करेंगे? यहाँ साफ लिखा है, आप मर जाएंगे। ना आप एंटी क्राइस्ट के होंगे और ना आप नरक के होंगे, आप मर जाएंगे। क्योंकि यहाँ साफ लिखा है, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। यू विल गिव योर लाइफ। आप गला कटा लेंगे। जैसे ही आप गला कटाएंगे, ना आप नरक जाएंगे और ना आप एंटी क्राइस्ट के होंगे, आप केवल यीशु के रहेंगे। और इसके सबूत कहाँ है? बाइबल में है। रेवलेशन 7:9 पढ़ेंगे, फिर 13 और 14 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 का 9 क्या कहता है? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़। दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट रिवाइवल ऑन द अर्थ। अब तक से लेकर जितना भी रिवाइवल, क्रूसेड, मीटिंग हुआ है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट रिवाइवल। ये रिवाइवल कब होगा? ट्रिबुलेशन में होगा। ये रिवाइवल कब होगा? जब 6 नंबर लागू कर दिया जाएगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट रिवाइवल। फिर से पढ़ती हूं, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा और एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हो गए। इतना बड़ा भीड़। आपको मालूम है, रैप्चर से भी कहीं ज्यादा लोग ट्रिबुलेशन में स्वर्ग जाएंगे। अगर रैप्चर में मान लीजिए 150 लोग रैप्चर होते हैं, तो ट्रिबुलेशन में 500 लोग रैप्चर होंगे, अर्थात स्वर्ग जाएंगे। इतनी बड़ी भीड़ उस दिन अपना गला कटा लेंगे। ना वो शैतान के हैं, ना वो नरक जाएंगे।
वो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन उनको दाम देना पड़ेगा, उन्हें अपना गला कटाना पड़ेगा, उन्हें मृत्यु को ग्रहण करना पड़ेगा, उन्हें मौत को गला लगाना पड़ेगा। और 13-14 क्या कहता है? इस पर प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? এরা যারা এত বড় ভিড়, এরা যে সাদা পোশাক পরেছে, এরা কোথায় থেকে এসেছে? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो है जो उस क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। এরা কারা? যারা মহাক্লেশ কখন আরম্ভ হবে? ক্লেশ হবে 3.5 বছর, তারপরে শেষ 3.5 বছর আছে মহাক্লেশ, যখন অ্যান্টিক্রাইস্ট বিশ্বাসীদেরকে মারবে, যহুদিদেরকে মারবে। কেন? তারা তার ছাপ নেবে না, নিয়ম মানবে না, তার নম্বর নেবে না। তারা সেই মহাক্লেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারা নিজের বস্ত্রকে মেমনের রক্ততে ধুয়ে শ্বেত করেছে, অর্থাৎ নিজের জীবন দিয়ে দিয়েছে। Do you want this chance or you want this chance? This chance is very dangerous. Revelation 7 is dangerous. But Thessalonians 2, rapture is much easier way. প্রকাশিত বাক্য 7 কঠিন আছে, কিন্তু থেসলোনিয় 2 যখন র্যাপচার হয়ে যায় সেটা ভীষণ সরল। আপনাকে কোন দিন চাই? কোন দিন চাই? ওই সুযোগ চাই না আজকের সুযোগ চাই? আপনি মূর্খ কুমারীর মতন ওই সুযোগের অপেক্ষা করবেন, না বুদ্ধিমান কুমারীর মতন আজকের দিনের অপেক্ষা করবেন? নিজের চোখ বন্ধ করুন। প্রভু যিশু, আমার একটাই প্রার্থনা, যেন সেই মহাক্লেশের সময় আমাদের বিশ্বাসী ভাই বোনের মধ্যে কেউ না থাকে, আমার পরিবারে যেন কেউ না থাকে সেই দিন। আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা বাবা, আমার আত্মীয় কেউ না থাকে সেই দিন। প্রভু, আজকের দিন যেন তারা আত্মিকভাবে নিজের চোখ খুলে নেয়, আজকের দিন যেন তারা সত্যকে গ্রহণ করে নেয়, আজকের দিন যেন তারা নিজে অনুতাপ করে। প্রভু, ওই দিন খুব কষ্টকর, ওই দিন খুব কঠিন। একদিকে অ্যান্টিক্রাইস্ট মারবে, আর যদি নম্বর নেওয়া হয় চিরকালের জন্য নরকে আগুনে মানুষ পুড়বে পিতা। কিন্তু আজকে দিন সরল দিন, আজকে দিন অনুগ্রহর দিন, আজকে দিন পাপ ক্ষমা পাবার দিন। পিতা, এক এক হৃদয়কে তুমি পরিবর্তন করো পিতা, তারা যেন আজকে সুযোগটা গ্রহণ করে, কালকের যেন অপেক্ষা না করে। প্রভু यीशु, मन बदल, आत्मा बदल, अनुताप दे, आज के दिन का अनुताप दे। कल नहीं खुदा, कल कठिन होने वाला है, कल बहुत कठिन होने वाला है। पवित्र आत्मा हर चीज को अपनी अगुवाई में ले ले। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रियजन, मेरे विश्वासी मंडलियों के लिए, मेरे माता पिता के लिए मैं तेरे सामने प्रार्थना करती हूँ। वो रह ना जाए, वो छूट ना जाए, बल्कि विश्वास करके अपने आप को बुद्धिमान कुमारी के समान ये तैयार करे और तेरे स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। प्रभु यीशु मसीह, तैयार कर अपनी देह, अपनी दुल्हन को तैयार कर। यीशु नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। প্রেজ দ্য লর্ড। অনুগ্রহ পরিবার, আজকে যে বিষয় শিখলেন, জানলেন, বাক্য শুনলেন, এটা বাস্তব, এটা काल्पनिक নয়, ये हकीकत है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई लेखक का इमेजिनेशन भी नहीं है, दिस इज रियलिटी। इसलिए बहुत सारे चर्चेज में रेवलेशन को नहीं सिखाया जाता, पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सचमुच लोगों को अपना जीवन में एक प्रश्न डालता है। और मैं जानता हूँ कि आज भी ये प्रश्न आपके दिल में आया है। इसलिए दोस्तों,
इस वचन को, ये मेरा वचन नहीं है, हमारे कल्पना भी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो पूरा होगा, वो पूरा होना ही है। आज प्रश्न सीधा है, क्या आप तैयार हैं? अब कब जाएंगे? अभी जब वो आने वाले हैं, बादलों में हमें उठा लेके चले जाने वाले हैं, अभी ना रैप्चर के बाद? कब? हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप खुद को बोलिए, এই কথা আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন। আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে না, আপনি আমার কাছে উত্তর দাই নয়। প্রভু আপনাকে ভালোবাসে, তার ভালোবাসা, তার দয়া, তার ক্ষমা এখনো পর্যন্ত আছে, তার অনুগ্রহ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, এখনো পর্যন্ত আছে। কিন্তু র্যাপচারের পরে অনুগ্রহ আর থাকবে না, পবিত্র আত্মার কার্য আর হবে না। ওই জন্য বহু মানুষ যারা এখনো পর্যন্ত প্রস্তুত হয়নি, আপনাদের আমার অনুরোধ, নিজেকে তৈরি করুন, অন্যদেরকে তৈরি করুন। বিগত 1 বছর ধরে আমরা তৈরি করছি মানুষকে। আমার মনে রয়েছে 2020-তে যখন প্রথম লকডাউন হয়, মার্চ মাসে, প্রথমে ভেবেছিলাম খুব ছুটি হয়েছে, আনন্দ করব, খাবো দাবো। কিন্তু একদিন দুপুরবেলা প্রভু আমাদের সপরিবারকে প্রার্থনায় ডাকলো, আর পবিত্র আত্মার গম্ভীর উপস্থিতি সেখানে এসে পৌঁছালো। আর প্রভু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো, আমাদের নিজেদের পাপকে দেখাতে লাগলো। আমরা প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলাম। আমার 2 মেয়ে বাচ্চা একসাথে আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করছিল। আর তারপরে আমরা ভিন্ন ভিন্ন চার্চে গিয়ে, মানুষের কাছে গিয়ে, আত্মীয় পরিজনকে ফেসবুক, ইউটিউবের মাধ্যম দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দিতে গেছি। আর এখনও দিচ্ছি, কারণ কি সময় চলে এসেছে। প্রভু আপনাদেরকে সাহায্য করুক, पवित्र आत्मा আপনাদেরকে পরিচালনা করুক। परमेश्वर आपको मदद करे, पवित्र आत्मा आपको सहायता करे। कि मेरे प्रार्थना है कि आप रैप्चर हो जाए। और कुछ मैं एक चीज़ बताने चाहता हूँ, कुछ अनाउंसमेंट दोस्तों। অনুগ্রহ পরিবার, বৃহস্পতিবার দিন আমাদের যেরকম জুম ক্লাস হয়, জুম ক্লাস হবে, আর শুক্রবার দিনও হবে। ওই জন্য আপনারা জয়েন করুন, ঈশ্বরের বাক্যকে শিখুন। আমোসের উপরে আমরা বাইবেল স্টাডি দিচ্ছি। আর ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। আপনারা অনেকেই নিজেদের দশমাংশ উত্তম ভেটার উপহারকে পাঠাচ্ছেন। আমার প্রার্থনা, ঈশ্বর আপনাদেরকে এই কষ্টকর দিনে, দুঃখের দিনে পর্যাপ্ত পরিমাণে আশীর্বাদ করুক, যেন আপনার ব্যক্তিগতভাবে কোনো কমি আর ঘটি না হয়। আর অন্যদেরকে আমি বলবো, যারা এখনো পর্যন্ত দিতে শেখেননি বা দিয়ে উঠতে পারছেন না, বিশ্বাস করুন, কারণ কি ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে শেখায়, কারণ কি প্রভু আমাদের যোগানদাতা। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। সবাইকে জয় যিশু। গড ব্লেস ইউ।